हुगली में डानकुनी रेलवे स्टेशन के पास अवैध बस्ती पर रेलवे की कार्रवाई की गई और बुलडोजर चलाकर झुग्गी झोपड़ी तोड़े गए। यह कार्रवाई रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ की गई है। रेलवे ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया था और समय सीमा समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता न हो। डानकुनी नगर पालिका चेयरमैन हसीना सबनम ने कहा कि पूजा और उत्सव का समय चल रहा है, सामने दीपावली और छठ पूजा आने वाला है। कार्तिक के मौसम में गरीब लोगों को बेघर करना गलत है। भाजपा ने कहा कि यह कार्रवाई आवश्यक थी क्योंकि अवैध कब्जे से रेलवे के कामकाज में बाधा आ रही थी। দেখুন, এনাদের নোটিশ দিয়ে যাওয়ার পর আইআরডব্লিউর সঙ্গে আমরা মিটিং করেছি। ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে ডিআরএম এর সঙ্গে বসার জন্য, কিন্তু ওনারা কোনো রকমভাবে কর্ণপাত করেননি। এবং এই যে গরিব মানুষগুলো এই পুজোর মরশুমে, এই কয়েকদিন পরেই কালী পুজো এবং তারপরে ছট পুজো, এই পুজোর মরশুমে মানুষগুলোকে বাস্তুহারা করলো, গৃহহীন করলো। এর জন্য মানে রেলকে কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি এটা হাতিয়ার করে এই যে আমাদের বাংলার উপর যে অত্যাচার করছে সেটা এটার আর একটা উদাহরণ। এই গরিব মানুষের উপর এতটাই অত্যাচার করছে, এতটাই সময় দিল না, মানুষকে একটু সময় দিতে পারতো। তারা তো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ, তারা এই স্ট্রাকচারগুলো খুলে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারতো তারা, কিন্তু তাদেরকে এই খোলার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়নি। তারা প্রতিদিন কি খাবে, কোথায় যাবে, তাদের সেইটুকু সংস্থান